আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতুহু আজিয়া আলমন্তগুতু আরগা সবক লইরে অনার মতো হাজরই সবক ইবা তসদিকাতর বহস সম্বন্ধে আজিয়া তসদিকাতর শুরু করি মারা যার আগে তো সুরাতর শেষ করে ফেলাই তাহলে ভিডিও নরে ফাইতমান হলে ওনারা আর চ্যানেলের মধ্যে সাবস্ক্রাইব করে ভিজিট করো চ্যানেলের মধ্যে ঢুকিলে ইনশাআল্লাহ প্লেলিস্টের মধ্যে আলমন্তে খৈরা আছে তাজল মন্তে খৈরা আছে তাই তাহলে সবক ইমাম মাদে কজিয়ার তারিফ আর কজিয়ার আকসাম কল বিজ্ঞানের বয়ান করা দেব দলিল হাসর সহ দলিল আমি তাই बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तस्दीकात कजिया कजिया हर हो वो कौल है वो कौल रे जिसके कहने वाले को बगैर किसी करीना के सच्चा या झूठा कह सके कजिया होइंदे वो कौल रे जार होन्ना वाला रे हनक कान करीना सारा মানে হনক কান ডট সারা হাসা ইয়াতবা মিছা হয়ে পারিব বাক্যতা যে কজিয়াওয়া হর মানুষ সিবারে হইয়ারে হাসা হইয়স অথবা মিছাওতা হইয়স এন হইয়ারে হয়ে পারিব এবারে হব কজিয়া ইয়ার পরে কজিয়া কি দু কিসমি হ্যাঁ হামলিয়া শর্তিয়া कजियार दो किस्म हामलिया शर्तिया हामलिया हर हो वो कजिया है जिसकी तरकीब ऐसे दो लफ्ज़ों से हो जो मुफरत या हुक्म में मुफरत के हो कजिया हामलिया इंदे वो कजिया रे जार तरकीब एन दुआ लफ्ज़ होबो जे दुआ लफ्ज़ मुफरत होबो अगो मुफरत होबो या तो हुक्म मादे मुफरत होबो या तो कि हुक्म मादे मुफरत होबो यानी जे दुआ लफ्ज़ मुफरत होबो बैठा होता कजिया हामलिया इंदे जे दुआ लफ्ज़ की होबो मुफरत होबो या उसमें कैसी शाई के सबूत या नफी का हुक्म करे मुफरत ऑनर फरे एक कजिया हामलिया मादे हनक्कान शिशर साबित अथवा नफिर हुक्म करा देबो यानी दुआ मुफरत होबो किन्तु अग्गो मुफरतरे आर्गो मुफरत अल्लाह बोलिरे साबित करिबो अथवा अग्गो मुफरतरे आर्गो मुफरत अल्लाह बोलिरे नफी करिबो साबित करत दइले मुजाबा नफी करत दइले सालेबा तले साई जे जिंदरानी कि अल्लाह मौजूद तले अल्लाह अग्गो मुफरत मौजूद अग्गो मुफरत ए अल्लाह मौजूद आसेन होइरे हुक्म लगाई दे अल्लाह रे अल्लाह साथे तले अग्गो मुफरत आर्गो मुफरत साथे हुक्म लगाई कि न लगा साबितर हुक्म लगाई दिबे और अल्लाह लाइसा बेज़ालिमिन अल्लाह जालिम न अल्लाह कि न जालिम न अल्लाह तुन जालिम और नफी गुज्जे जालिम नन होए अल्लाह रे ने तले यान तुन नफिर हुक्म गुज्जे दिया दुआ मुफरत दरमियान बाद ने इबार होते कजिया हामलिया शर्तिया हार हो वो कजिया है जिसकी तरकीब दो कजियों से हो वो कजिया जे कजियार तरकीब दुआ कजिया लो वो तरकीब मानी एगो बादे एगो दन मानी जे कजिया मादिनी की दुआ कजियो वो जे शर्तिया मादे এবার হবো দে শর্তিয়া যে কজিয়া মাদি কি হবো দুয়া কজিয়ালে তরকিব হবো এবার হবো দে শর্তিয়া या उसमें कैसी शाई के सबूत या नफी का हुक्म न हो कजिया शर्तिया मादे हनक्कान शिजर सबूत या तो हनक्कान शिजर नफी हिंदिल्ला हुक्म लागाना যাইবো এবার হবো দে শর্তিয়া এখন হামলিয়াত কজিয়া হামলিয়ার আরকার তফসিল করেছ याद रखो मन रखियो कि कजिया हमलिया के जुजावल को मौजू और जुजसानी को महमूल कि हद हमलियार कैन तफसीर कर दे मन रखियो कजिया हमलियार फैला जुज कजिया हमले माजे दुआ मुफरत ले मुरकबन गए दुआ मुफरत माजे तरकीबन गए दुआ लफ्ज ले तरकीबन गए ए फैला लफ्ज रे फैला जुजरे जुजावल मानी फैला जुजरे मौजू होबो और जुजसानी को महमूल और जुजसानी रे दूसरा जुजरे महमूल होबो कजिया हमलिया मा दिया इन मन रखियो सब कि मन न रखिले उके तेरे बुदान नुआबो चला हेड बाना मौजू महमूलन हो जाबो को दियोतला और जो उनके माबाइन अलावा है इलाका है और जिन्नी की ए दिनुवार दरमियान मादे एकन ताल्लुक আছে इलाका আছে ताल्लुक আছে दुनिया दरमियान मादे मानी जुजा वाला दे जुजे सानी मानी दुआ मुफरत दिन तो पहला मुफरत दूसरा मुफरत पहला मुफरत मौजू होगा दूसरा मौजूर महमूल होगा मौजूद महमूल दरमियान मादे जन इलाका আছে কান ताल्लुक আছে ने उस पर जो लफ्ज दाल हो जे जे ए इलाका यान रे जे लफ्ज आए दालालत करिब मानी इलाका यान रे जे लफ्ज आए बुझाइब इलाका यान रे कान सिन नदी माने इलाका याना लफ्ज बे बुझिबेलाम जे इलाका यान रे एन होय रे ए उसको ए लफ्ज होय बारे राबता कहते हैं ये बारे की हो राबता बोले हो बुझाइए ने बारे की हो राबता हो यार फुरे कजिया हमलिया बाएतबारे मौजू के शार किस्में है कजिया हमलिया मौजूर एतबारे सारी किस्म मौजूर एतबारे
কজিয়া হামলিয়া মাছ তো মৌজু আছে মাহমুলও আছে মাহমুলর নদ্দা দৌড়িব কিছু মিনত মাহমুলর হন হতা নাই এদ্দা কিন্তু মৌজুর উজু চাইলে মগর চারি কিসিম নিয়ে মৌজুর উজু চাইলে হয় কিসিম নিয়ে মানে ফয়লা জুজর উজু চাইলে আরা কজিয়া হামলি মাছ দুয়া জুজ হব দুয়া মুফরত হব অগ্গ মুফরত মৌজু হব আর মুফরতের মাহমুল হব ফয়লা হলে মৌজু দুসরা হলে মাহমুল ফয়লা আর উজু চাইরে ইয়ানি মৌজুর উজু চাইরে চারি কিসিম নিয়ে কি শখসিয়া তবে ইয়া মাহসুরা মুহমলা দলিল হাসর কেলা নিয়ে দে চারি কিসিম कज़िया हमलिया का मौजू जुज़ी हकीकी होगा या कुल्ली कज़िया हमलियार मौजू बोले जुज़ी हकीकी होबो या तो बा कुल्ली होबो कि है दे कज़िया हमलियार मौजू और जुज़ी हकीकी होबो या तो बा कुल्ली होबो यानी जुज़ी होबो या तो बा कुल्ली होबो अगर जुज़ी है तो शख्सिया যদি জুজিয়ত দলে তোমাদের কজিয়া কজিয়া হামলিয়া শখসিয়া হবো আর মখসুসা আর মখসুসাই হইতে পারিবা কজিয়া হামলিয়া কি হইতে পারিবা मखसूसाया हो चलेगा और अगर कुल्ली है जो कुल्ली दौले तो हुक्म अफराद पर है या मफहूम हुक्म मान कुल्लीर अफराद और वो ना कि मफहूम और वो रहे हुकूमत तो कुल्ली बत्तु अफराद तो ना से माना है कहाँ से ने और ज़ात पर अफराद और वो रहे अथवा ज़ात और वो रहे अगर मफहूम पर है जो मफहूम और दौले तो तबैया तमादे कज़िया हमले तबैया इन और तारीफ हो नहीं सत्युआ अगर अफराद पर है जो अफराद और वो दौले तो मिकदार अफराद के बयान की गई है या नहीं तो अफराद और मिकदार बयान करा था तो बयान करना था वो मिकदार मानी अफराद तो हदून आसे अफराद इन हौजान आसे कुल्ली बात तो अफराद हद्दूर आसे हत आसे कि नहीं हत ताकत दोले मानी हत एद्दूर आसे हो बयान करा था दोले महसूरा और मुसव्वरा हो और न यानी बयान करा ना था दोले अफराद और मिकदार कुल्ली बार अफराद और मिकदार मौजू बार अफराद और मिकदार बयान नगर दोले मुहमाला हो शख्स हर एक तारीफ है शख्सी हो इंदे वह हमलिया है जिसका मौजू जुज़िया हकीकी या शख्सी मुअय्यन हो कज़िया शख्सी हो इंदे वह हमलिया रे जार मौजूआ फ़ौला जुस्सा जुज़िया हकीकी हो यानी शख्स मुअय्यन हो जैसे अल कुरान किताबुल्लाह कुरान जिबासी व अल्लाहर किताब एड़े दुआ जुज़ अगोल्ला अल कुरान दूसरा जुज़ किताबुल्लाह फ़ौला वार मुफरद दूसरा वाला मुफरद दुआ मुफरद कज़िया शख्सी हो ए दुआ मुफरद एड़े फ़ौला वाले मौजू दूसरा वाले महमूल ए मौजू इबा शख्स मुअय्यन है कि ना शख्स मुअय्यन है दर्जा अल कुरान दर्जा ने उसको मखसूसा भी कहते हैं शख्स इबार मखसूसा हो तब यह रहा वो हमलिया है जिसका मौजू कुल्ली हो वह हमलिया रे जार मौजूआ कुल्ली हो मौजूआ क्यों है फ़ौला जुस्सा कुल्ली हो बोले लफ्ज़ कुल्लू और हुक्म कुल्ली तो हुक्म है ना उसके मफहूम पर हो इबार मफहूम और जैसा अल इंसानु नूउन अल इंसानु नूउन माद दुआ जुस अगो अल इंसानु अरगोल नू दुआ जुस दुआ मुफरद अल इंसानु मौजू हो नूर महमूल हो ए मौजूर तब यार होदे तब यह होदे जार मौजू कुल्ली हो अल इंसानु कुल्ली कि ना अल इंसानु कुल लफ्जुर साले कुल ना इंसान तो बेশি जुस कल আছে তাহলে কুল কুল অনার পরে এটা কান হুকুম লাগাই দিও নো বলি হই এ নো নো অনার হুকুম লাগাই দে ইনসানর মফহুমর ওরে आरा इंसान तुम मुयर वोरे न जाय तुमर बकर हिनर वोरे न लफ्ज़ इंसान और वोरे लगाई दे लफ्ज़ इंसान नू हंग कही दे तुम मुई नू होई दे न बुझा गे न हनबो नू होयर कान हुकुम लगाई हेडे इंसान और वोरे नू होयर हुकुम लगाई दियान लफ्ज़ इंसान और मफहूम और वोरे तुआर दे मर वोरे न तुय दे मुई हनो दिन नू होई भजुम तुय दे मुई जुस तले इंसान ले नू होई भारी बदे तले लफ्ज़ इंसान और हुकुम लगाई मासूरा हारा हो वो हमलिया है जिसका मौजू कुल्ली हो महसूरा हो युंदे वह हमलिया रे जार मौजूआ कुल्ली हो महसूरा हो युंदे वह हमलिया रे जार मौजूआ कुल्ली हो और हुक्म अफराद मौजू पर हो और हुक्म मान मौजूर अफराद और वो हो तो ले गो कुल्ली हो ना मौजूआ फ़ौला जुस्वा कुल्ली ना किंतु एड कान हुक्म लगाइबो कजिया हिबा मादे कान हुक्म लगाइबो हुक्म लगाबो हो देना ना नले सबुदर हुकुम लगाबो न फिर हुकुम लगाबो होल देना हमलिया मादे तोले कजिया हमलिया बा जत्तत तिबा जत्तत कजिया हमलिया मादे हम हुकुम लगाबो अहन ए हुकुम मान केनबो मौजू अहन आरा हरे महसूरा ना महसूरा इंदे वो हमलिया रे वो कजिया हमलिया रे जार मौजू कुल्लियो और हुकुम मान अफराद और मौजूर वोरबो अफराद मौजू मानी मौजूर अफराद वोरबो मौजूर मौजूद तू फ़ौला जुज़तु यानी कुल्ली तू मौजू बा कुल्ली होबो हो देना हे कुल्ली बात तू मौजू बात तू अफराद ताकि वो अफराद और हुकुम मान होबो मफहूम और नहोबो अफराद तुम मुई मिसाल इन रोबो और उसकी मिकदार भी बयान की गई हो इबार मिकदारो बयान करा देबो मिकदार की करा देबो
बयान करा दे वो उसको मुसव्वरा भी कहते हैं बारे मुसव्वरा हो सूर हर हो वो लफ्ज़ है सूर हो युंदे वो लफ्ज़ हो जिसके ज़रिया से मिकदार बयान की जाए ज़ात ज़रिया मिकदार बयान करा दे बारे हो सूर हत सूर मानी हत बुझो ना महसूरा की शार किस्म है महसूरा सार किस्म मोजबा कुल्लिया मोजबा जुजिया सालबा कुल्लिया सालबा जुजिया তাহলে এ কজে হামলে মাহাসুরা সার কিছু কইদা কজে হামলে মাহাসুরা ওদে যার মৌজু কুল্লিব কুল্লিরে এ মৌজুর হুকুম মান মৌজুর আফরাদের উপর কি করা দেব লাগা দেব আফরাদের মিকদার বয়ান করা দেব তিন দান হতা এক নম্বর মৌজু কুল্লিব দুই নম্বর কুল্লিয়ের হুকুম মান মৌজুর আফরাদের লাগা দেব আফরাদ হুদ্দুরকে মিকদার বয়ান করা দেব এই হিবার সার কিছু এক নম্বর মৌজাবাই কুল্লিয়া ন দুই নম্বর মৌজাবাই জুজিয়া তিন নম্বর সালবাই কুল্লিয়া সালবাই জুজিয়া ইনার তারিফ এড়ে দিব ভালো তাই দে না ন দিলে তাহলে আর সাই এটা উদুন মেসাল দিও তোলো তো কুল্লু নবীন মাসুমুন যেদুন নবী আসেই বললে মাসুম এবার মোজাবায়ে কুল্লিয়া কেন মোজাবা অবদ হনক্ত যে অতমাদ নেই কি একান জিজর হুকুম আর একান জিজাল্লাহ বলি এগো মুফরদুল্লাহ হুকুম আর এগো মুফরদুল্লাহ বলি সাবিত করবে মোজাবা হবো যদি সাবিত নগর দিলি সালাবা তাহলে সাবিত গরদ দে এগো মুফরদুর হুকুম আর এগো মুফরদুল্লাহ সাবিত গরদ দে এবার দু কিসিম কুল্লি সেপা জুজি সেপা তাহলে কুল্লি বলতে এবার মেসাল কুল্লু নবীন মাসুমুন যেদুন নবী আসিম বেগিন মাসুম গুনা সারা মানে জুজিয়ে বলতে এবার মেসাল বাজুল নাসি আলহামদুলিল্লাহ লিখে দেন এবার তো বোঝানোদার মাগফুরুন লিখে দেওয়ার লাইয়া তাহলে বাস ইনসান সাদে জিন ধরে নাকি মাফ করা গিয়ে এ বললে মুজাবাই জুজিয়ার মেসাল মুজাবাই জুজিয়ার কি আল্লাহ এড়ে এই ইনসান মগফরত করা গিয়ে দে ইয়ানোর এই হুকুম মান ইনসানের উপর লাগা গিয়ে দে হন ইনসান বাস ইনসান যখন এবার জুজিয়ে হবো এই মুজাবার যা কি আছে মৌজু আছে মৌজুর আফরাদ বাস আফরাদের বয়ান করা গিয়ে তো লাইনে তো এগুলো কিন্তু যখন সাবেত করা গিয়ে হুকুম মান হেত তোমার দিব মুজাব সাবেত করা গিয়ে আল্লাহ যদি নফি করা তো সালে বোঝাই যদি এই নফি করা গিয়ে ইন্দার মেসাল সোয়া লাশাইন মিনাল এটা মেসালিন দাহানাদার যদি তোমার দাহানাদ দিলে মেসালিন চাইলো ইয়ার এটা মেসালিন দাহানাদার একদম তাহলে ইয়ার পরে মুহমালা এবার হরিয়ার কিসিম কজে হামলিয়ার সার কিসিম মৌজুর রুজু সায়রে মৌজুর আয়তবারে সার কিসিম কিন্তু 7 নম্বরের কিসিম মানে না শখসিয়ত তবে মাসুরা তিন কিসিম ভরিবালাই মাসুরা সুরাই বলি হ মুসাওয়ারায় হ শখসিয়ারে মখসুসায় হ যার পরে মুহমালা 4 নম্বরের কিসিম মুহসালা যা হরে গিয়ে मुहमलर तारीफ़ वह हमलिया है जिसका मौजू कुल्ली हो मुहमलर तारीफ़ वह हमलिया जार मौजू कुल्ली हो और हुकुम उसके अफराद पर हो और हुकुम मान यानर अफराद रोबो यानर हुकुम मान क्यों रोबो अफराद रोबो लेकिन जानती की बुझला दे ओए मौजू मानी फ़ैला जुस मानी फ़ैला मुफरद दो मुफरद तो फ़ैला मुफरद कुल्ली हो हुकुम मानी बार अफराद रोबो हुकुम मानी ये कुल्ली ही बम्मादे जिन के अफराद आसे अफरादर ही नरवरे डाली और फैला बहुत दे हुकुम मान है लेकिन किंतु उसके मिकदार न बयान की गई हो ही बार मिकदार मानी कुल्ली पे तुमने अफराद अफराद हुकुम फैला हुआ ए अफराद ही नर मिकदार मानी हद्दूर खजाना से दे यानी बयान न करिब जैसे आल मुस्लिम फिल जन्नति मुसलमान जन्नत मादे गलिब তাহলে এটা জন্নত মাদে আছে মিসাল ইন্দুলা ধরো জন্নত মাদে মুসলমান হদুন আছে দে ইয়ান মিকদার বয়ান নকরিব আল মুসলিম বললে পয়লা মুফরত এবারে মৌজু বলে হব মৌজু বা কুল্লিও নর পরে এ জন্নতন মাদে আছে নয়রে বয়ান করে দে নিজের আফরাদের উপর হুকুম লাগাত দে মুসলমান যেদিন আফরাদ আছে আফরাদের উপর হুকুম লাগাইয়ে জন্নত মাদে আছে বলে হুকুম লাগাইয়ে আছে দে হজন আছে দে নয়রে মিকদার বয়ান ন করে বুঝা গিয়ে নে इबाबदा मुहमला पर कज़िया हमलिया की बातबार वजूद मौजू के 3 किस्में हैं फिर 3 कज़िया हमलिया आबार 3 किस्म बयान कर इबा मौजू वजूद ओनर एतबारे मौजू फाजोनर एतबारे फैलार गोले मौजूर शुद्ध मौजूर एतबारे फैलार को मुतलक मौजूर एतबारे एला मौजू आबार वजूद ओनर एतबारे 3 किस्म खारिजिया हकीकिया ज़हनिया तो लेना तारीफ सा यारा खारिजिया हर हो वो हमलिया है जिसका मौजू नफ्सुल अमर और खारिज में हो खारिज होइंदे वो कज़िया या हमलिया रे है कज़िया हमलिया खारिज होइंदे वो कज़िया हमलिया रे
যার মৌজুয়া নফসুল আমরত মাদে নফসুল আমর মানে হইলে রোহিঙ্গাদের হতে চাইলে উরুফ মাদে দুনিয়ার মাদে নফসুল আমর মানে বাইরে দুনিয়ার মাদে যেন কি আর মেসাল মাদ্রাসা বাগের মাদে এন হই আলহামদুলিল্লাহ শয়তানি এটা করলে করো বাইরে না করছো মানে বাইরে আম ফাম করি ওরে তাহলে ইয়াও এবার হতে নফসুল আমর বাইরে খারেজত মাদে ওইব তাহলে কজি হামলিয়া হদে যার মৌজুয়া নফসুল আমর মাদে ফা যাইব দুনিয়ার মাদে খারেজের মাদে ফা যাইব जैसे जिंदरानी कि अल्लाह राज़िक अल्लाह की राज़िक अल्लाह कादिर तले अल्लाह राज़िक इबार नफ्सुल अमर में फादर की नज़र अल्लाह रिज़्क़ दे दुनिया में फादर की नज़र फादर इबार वो खारिज को दे हमले खारिज हकीकी हो इंदे वो हमलिया है जिसका मौजू मुकद्दर हो मुकद्दरतुल वजूद हो यानी जार मौजुआ वजूद वो किंतु मुकद्दर वजूद वो की किंतु मुकद्दर जैसे अल-उनका उनका तो आयरन उनका दिवा फाइक है ना तले उनका मौजूद आसे किंतु मुकद्दर माने दहाना दारन कर दियो ने हकीकी हो इंदे वो को जे हमल यारे जार मौजुआ मुकद्दरतुल वजूद वो यानी वजूद ओइबो किंतु मुकद्दर दहाना देबो जैसे यानी काल उनका तो आयरन उनका किरे फाइक उनका दिवा फाइक तले इबार কি বুঝি বললাম মৌজু হইলে উনাকা হইলে মৌজু নয় তাহলে ওজুদ হনার এতবারে যখন ইবা তাহলে উনাকা ওজুদ ওর কি নর ওজুদ ওর কিন্দুক মুকদ্দর দাহানাদার আর দজ্জালু রজুলুন এনে দজ্জাল হদি একটা মানুষ তারপরে সৈয়জিও আনকরি ফিতে আইব এটা দাহাই না দাঁড়ব আনকরি ফিতে কি করিব আইব তাহলে দজ্জাল জিতে ইতে হইলে মৌজু দজ্জাল কি মৌজু রজুলুন সৈয়জিও বললে মাহমুল মৌজুল দজ্জাল দজ্জাল मौजू वजूद होना रहते बारे जहाँ तीन नंबर किस्म हकीकिया हारे होदे मौजू ही बा वजूद हो किंतु मुकद्दर हो तो दज्जाल वजूद आसे हदीस जुरिया साबित दज्जाल आसे दियान गोडिया मादे किंतु किते की लो आया यार फॉर जहन हारा हो वो हमलिया है जिसका मौजू फिल वाक़ई जहन में हो जार मौजूआ वाक़ई मादे जहन मादे हो मौजू में क्यों हो जहन मादे वजूद हो दे फिर कज़ी हमलिया की बएतबारे अतराफ यानी मौजू और महमूल के 3 किस्में हैं এখন কজিয়া হামলিয়ার পয়লা চার কিসিম পাইলাম শুধু মজুর হতে পারে মজুরি কাসাইরে মজুয়া কুল্লিয়ক বা জেনবক জিন্দ্রবক হিন্দি লাগবা আরোগ্য কজিয়া হামলের আরোগ্য 3 কিসিম পাইলাম হি বইলে বজুদ ওনর হতে পারে দুনিয়ার মাঝে ফাদাবি কিনা দেবো ইয়ানার হতে পারে এখন ফিতিন আবার কজিয়া হামলিয়ার 3 কিসিম পাইর ওদের ইবা কিয় হতে পারে 3 কিসিম মজু মাহমুল দিনিমিক কাসাইরে বয় হতে পারে আতরাফ মানে দুনু ডাক মানে यानी मौजू और महमूल के यानी मौजूद दे महमूल और उजू सायरे 3 किस्में हैं 3 किस्म मादुला है मुहस्सला बसीता सही हर हो मादुला हो दे वो कज़िया है जिसमें हुरूफ सलब कैसी का जुज वाक़े हो मादुला हो इंदे वो कज़िया रे जे कज़े हमलियम मदे जिसमें माने जे कज़े हमलियम मदे हुरूफ सलब होनो गौर जुजबो यानी मौजूर जुजबो অথবা মাহমুলর জুজব হরফে সলব দিবা হরফে সলব নহলে মৌজুর জুজব মানে হরফে সলব লয়রে মৌজু বন্যে দে হরফে সলব লয় মাহমুল বন্যে দে হিন্দিলা ওই দইলে হে তম্মা দে হে কজে হামলিয়ার মৌজুর দে মাহমুলর এতবারে সাইদে হিন্তু 3 কিসিম ফাইদে মা ইন্তু ফয়লা কিসিম মাদুলা হনক্ত তব যে তম্মা দে হরফে সলব নহলে মৌজুর জুজব নহলে মাহমুলর জুজব হে তম্মা দে মাদুলা তাহলে সাই एतमाद 3 सूरत पारे कि मादुलातुल मौजू यानी मौजूर मादुला मानी मौजूर की बन्ने दिया जुज बन्ने दिया हरफे सलब अथवा मादुलातुल महमूल या तमा महमूल और जुज बन्ने दिया हरफे सलब जदि मौजूर की बन्ने दोले जुज बन्ने दोले मौजूर मानी फयला जुजर मानी मुफरद फयला वार जुज बन्ने दोले मादुलातुल मौजू दूसरा वार यानी महमूल और जदि जुज बन्ने दोले मादुलातुल महमूल তারপরে যদি দিনওয়ার মৌজু বনে দলে দিনওয়ার জুজ বনে দলে দিনওয়ার জুজ বনে দলে হেক্তে মাদে মাদুলাতুত তারফান यानी मौजूद दे महमूल और दिनवार जुज बने दले हरफे सलब हेक्ते मादे मादुलातुत तारफान इन हिन तारीख गरवा मादुलातुल मौजू हर जिसमें हरफे सलब मौजू का जुज वाक़े हो जिबा मादने के हरफे सलब मौजूर जुज वाक़े हो मानी मौजूर जुज ओय दले हरफे सलब इबा मादुलातुल मौजू आय होती हुआ जैसे अल्लाह हय्यु जिमादुन मानी ला हाय हो दिबा फत्तर तले साई अरे अल्लाह हाय्यु हल्ले की मौजू अल्लाह हाय्यु हल्ले की मौजू तले मौजूर ला बोलियो रे ला हो दिबा हरफे सलब जुज बन्ने मौजू हो दिबा ला
মৌজু হদি বা আল্লাহ বলি কি বন্যে লাজিবা আসিবা হরফে সলব কি বন্যে জুজ বন্যে হেত মাদ হরফে সলব যখন মৌজুলা জুজ বন্যে হেয়া মাইদুলাতুল মৌজু বলি হ যদি মাহমুল্লাহ জুজ বনিলে মাইদুলাতুল মাহমুল বদিরি যদি দিনওয়াল্লাহ জুজ বনিলে মাইদুলাতুল তরফান তাহলে মাইদুলাতুল মাহমুল হারে হস মাইদুলাতুল মাহমুল হদে জিসমে হরফে সলব মাহমুল কা জুস ওয়াকিअ हो যে মাদনি কে হরফে সলব মাহমুলর জুজ বনিব জেসে আল জিমাদু লা হাইয়ুন তাহলে আল জিমাদু ইল্লে মৌজু লা হাইয়ুন ইল্লে মাহমুল এ মাহমুল আল্লাহ লাজিবা আসিবা হরফে সলব জুজ বন্যে হরফে সলব জুজ বন্যে দা হার মাহমুলর হাত্তা মাদে মাহমুলর যখন জুজ বন্যে এবার আমাদের মাইদুলাতুল মাহমুল যদি দিনওয়ার यानी मौजू महमूल और जदि जुज़बन दोले हत्ता मादे मादुलत तरफान हो जिसमें मादुलत तरफान हम दे जिबम मादे जे कोजियम हमलियम मादे हरफे सलब दोनों का जुज़ वाक़िअ हो दिनवर जुज़ वाक़िअ हो जैसे जिंदरानी की अल्लाह हय्यु ला आलिमुन ला हय हो दिबा ला आलिम जियाता जत्तो फरान নাই हिते आलिमन तले अल्लाह हय्यु मौजू ला आलिमुन महमूल तले हरफे सलब বললে লা দিনওয়া লা হাইয়ুম মাদিও লা হলে হরফে সলব লা আলিম মাদিও লা হলে হরফে সলব লা হাইয়ুম হলে মৌজু মাদে লা হরফে সলব হয়ে বাদ লা আলিম মাদে হলে মাহমুল লা আলিম মাদে লা হরফে সলব হয়ে দুনুয়া মাদে জুস বন্যে কি হিস্সা বন্যে লা জিবা আছে হরফে সলব জিবা আছে দিনুয়া মাদে যখন মৌজু মাহমুল দিনুয়া মাদে যখন হরফে সলব বন্যে জুস বন্যে হেত মাদে মাদুর উত্তফান হিম ইয়ার পরে মুহাসসালা হারে হ মুহাসসালা ইবা হরিয়ার কিসিম এই মৌজুদ মাহমুল দিনিমিকা সায়রে কজিয়া হামলিয়ার তিন কিসিম মাদুলা মুহাসসালা বসিতা মাদুলা সাহিলাই আর মাদুলার তিন কিসিম মাদুলাতুল মৌজু মাদুলাতুল মাহমুল মাদুলাতুল তরফান ইনো सही यार बोले मुहस्सला है वह हमलिया है जिसमें हरफ सलब कैसे का जुस न हो वह हमलिया रे जिबा मादने की हरफ सलब होने की और जुस न हो जिबा मादे हरफ सलब होने की और जुस न हो और वो कजिया मुजबा हो और कजिया मुजबा हो जैसे अजाबुल कबरी हक्कुन अजाबुल कबर अजाब हक एडे अजाबुल कबरी उल्ले मौजू हक्कुन उल्ले महमूल एडे मौजूद महमूल मादे हरफे सलब एगयो नाय और कजेबा मुजबा हिबे हिदुआ कजेबा मुजबायो हक बोले साबित कर जदन कबर अजाब बसीता हर हो वो हमलिया है वो कजे हमलिया रे जिसमें जे कजे हमलिया मादे हरफे सलब कैसे का जुस न हो होने की और जुस न हो हरफे सलब हो दिबा मानी मौजूद महमूल एगवर द जुस न हो और कजिया सालेबा हो कजियाइबा सालेबो कजिया की हो सालेबो ओई मुहस्सला मादे मुजबो बसीता मादे सालेबो दिरी जैसे मुहम्मदुन लाइसा बिसाहिरिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर न तले मुहम्मदर जादूगर न गयरे नबी गज्जे तले हिबारे हिबा मादे ले कजे सालेबा हिबा मादे हरफे सलब माने हरफे सलब हनगर किन जुस्न तले आजार सब होदे दूर इंशाल्लाह ओनारा बुझिया जुलाई आशा करिर यार পরে যদি নবুজত দলে ভিডিওরে বারবার লটা স আর হাজগির আনার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।